ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ସହିତ କିଛି ଦାବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଆଜି ରଖାଗଲା ତ କ'ଣ କହିବାକୁ? ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍କୁ। ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଜି ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଆମକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏକ ଐତିହାସିକ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍, 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆର ଆୟୁଷ। ଆଉ पूरा भारत वर्षर देखा गले पुरी गोटे एमिती स्थान जहाँ ना नेले माने समस्त मन भरते प्रभु श्री जगन्नाथ एवं पुरुषोत्तम क्षेत्रर मन पड़े। स्वाभाविक भाव में एठिका बार एसोसिएशन तार निजर गोटे स्थान अच्छी। आज आम एटी प्रस्तुत होइछु एवं बार एसोसिएशन आशीर्वाद प्राप्त करी आम सब सांसद विधायक होइछु, जहाँ मौलिक मूलभूत आवश्यकता तांकर रही न्याय उचित आमे ताको आज शुणीचु, ताको केंती पूर्ण कराहब ताहापा मध्य चर्चा कराही एवं बार एसोसिएशन रो सभापति श्रीमान आदित्य मिश्र जी एवं अन्य सभ्यगण आमको कहिसंती समय नहीं कि सी गोटे बसिबे ए विषय रे आमर विस्तृत चर्चा हब एवं कौ भली भावे जहाँ बार एसोसिएशन रो दाबी रही ताको पूर्ण कराहब तापे संपूर्ण सहयोगिता आम समस्त विधायक एवं सांसद को रही। आपन तो सब शुणिले जहाँ प्रतिश्रुति दवा कथा हम देइछु, जहाँ दाबी उपस्थापन करिया कथा बार एसोसिएशन मेंबर्स माने दाबी उपस्थापन कले। पुरीर सांसद अच्छी, पुरी जिलार अन्य विधायक मान अच्छी, पुरी विधायक भाव में अच्छी। जहाँ प्रतिश्रुति जहाँ दाबीपत्र अच्छी आम बसबू विचार करूँ, जो महल में जाकि दाबी उपस्थापन करा दरकार आम से उपस्थापन करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चय बार एसोसिएशन एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर अच्छा से निष्पत्ति नहीं कि डाकिबे आम जीवु और कौन। आज्ञा परिचय? मु दीपक कुमार दास, पुरी बार साधारण संपादक। संबर्धना उत्सव सहित किसी दाबी भी कराला, सांसद भी कहले स्वयं पूरण करी, स्थानीय विधायक भी कहले स्वयं पूरण करी। आज आमर मौलिक दाबी रही पुरी जिला कोर्टर स्थानांतरीकरण को आम विरोध करुचु। यही जगार आमर नुआ बिल्डिंग हो यहीटा आमर दाबी। ए दाबी को सांसद एवं विधायक माने ग्रहण कले एवं आमको प्रतिश्रुति देले जे जहाँ आम चेष्टा करूँ यहीठारे नुआ बिल्डिंग हम, किंतु कौन सी परिस्थिति रे जिला कोर्ट स्थानांतरण हम ना। आमर आउ गोटे दाबी रही विजिलेंस कोर्ट। एठारे पुरी रे बहुत दिन है दाबी रही आसुअछि विजिलेंस कोर्ट पाई एवं से मार्ग साहाय्य करेंगे एवं उपयुक्त स्थान रे आमर दाबी को नहीं उपस्थापन करेंगे से प्रतिश्रुति आमको देले। आमर मुख्य आउ दुईटी मुख्य दाबी जे ओडिशा सारा ओडिशार वकिल मानकर गोटे हेल्थ इन्शुरांस आवश्यकता अच्छी, जोटा आम आज पुरी रे समस्त विधायक एवं सांसद पाखे उपस्थापन कलु एवं अनुरोध कलु यही आमर दाबी को मुख्यमंत्री पाखे एवं उपमुख्यमंत्री मानक पाखे पहुँचाया निमंते से प्रतिश्रुति देले निश्चित भाव से आमर दाबी को उपस्थापन करेंगे, आसेम्बली रे उपस्थापन करेंगे एवं समस्त वकिल मानकर हेल्थ इन्शुरांस पई आसंता वर्ष बजेट रे व्यवस्था करेंगे। एवं आमे आउ गोटे दाबी कलु पुरी बार को 1 एकर बा 50 डिसिमिल जगह पुरी बार को लीज सूत्र रे देले आमे ता ऊपर एक लजिंग करिवो, जोटा ओडिशार विभिन्न प्रांतर आसुवा वकिल मानक निमंते सेटा साहाय्य हब। अल्प पैसा रे से माने पुरी रे आसी जगन्नाथ दर्शन करेंगे, महोदधीर पवन को उपभोग करेंगे, महोदधीर जो कलकल नाद सेटा गेस्ट हाउस करा जीवा, एडवोकेट मानकर गेस्ट हाउस करा जीवा। लजिंग नुहे केवल जो माने एडवोकेट रहिबे से मानकर आईडी कार्ड देखैले से मानक पाइंगा हमर व्यवस्था रहिबा एवं अति नॉमिनल मूल्य रे हम ताको व्यवस्था करिया पाइंगा आम से प्रतिश्रुति प्रस्ताव रखिलु एवं से बाटे मध्य मान्यवर सांसद एवं विधायक वृंद से बाटे आमको साहाय्य करेंगे एवं दाबी को उपस्थापन करेंगे प्रॉपर फॉर्म रे बोलिया आमको प्रतिश्रुति देले। जय जगन्नाथ। जे सारा ओडिशा रे गोटे मर्यादापूर्ण बार, बहुत पुरातन बार एवं बहुत
ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଆମ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଡାକି ଆମକୁ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବାରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସହଯୋଗର ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଦରକାର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛୁ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏହା ଆଜି ଆମର ଦିନରେ କାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର। ଆଜି ଆମକୁ ସମ୍ମାନିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁରୀର ଲୋକ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମୁରବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନିଜ ସମସାମୟିକ ବନ୍ଧୁ ବି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ହେଉଛି ଆମର ପରିବାର। ଏ ପରିବାରର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ। ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଆମର ପୁରୀର ସାଂସଦ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବି ସେ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଆମର ବି ମନ ଭିତରେ ସେୟା ରହିଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଯେଉଁ କଥା କି ପୁରୀ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହିତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପ୍ରଧାନ, ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘ। ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ କରାଗଲା, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବା? ଆଜି ପୁରୀର ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ, ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆସିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ଆମେ ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ ପୁରୀ ଓକିଲମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେବାୟତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରର ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ହେଉଛି, ସେମିତି ଓକିଲମାନଙ୍କର କେମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ହୋଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁଥିରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଓକିଲ ସଂଘର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ଏବଂ ଓକିଲ ସଂଘର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।